Chard, a picture, Chard. One. Focus na guys. 1, 2, 3. Ako daw tama. Ako man, Chard. Picture ako. Ready, 1, 2. Hindi mo hulagon doon yung kamay mo. Against the light. Kita siguro. Dari kita. Ano na to? Ano na to? Ready, 1. Arang-arang siya. Ano Mayor? Nag-arang na? Nag-arang-arang siya. Di mga layo mga dito mga giyagay pangantaw-tao, matanggi tubig isang uwi do. Oo. Layo too far, dito. Too far. Naka-upload na siya sa ano ko ang mga video kagabi. Ipadala ko na lang sa inyo sa email. Ay, Email. pwede pa. View from the Geobank. 21 meters above sea level promises panoramic view of the harbor and Singapore's famed Sentosa Island. There's also the second tallest cliff in Singapore. You can only book it, Tima. On a clear day, guests can even spot the Indonesian islands in the harbor front. Meanwhile, place host to cruise ships and smaller boats from around the world. The center handles over 8 million cruises and ferry passengers, as well as 500,000 ships new crew annually. Currently, the luxurious mega cruise ship Superstar Virgo with 2,800 passengers and 1,125 crew capacity is home based at ECC, Singapore's cruise center, making 3 calls per week. ECC handles about 700,000 cruise passengers a year from all the cruise ship calls. Grabe mo Sentosa. May mga right ako man ko. Ako man So ano gali siya? Ano nagali na to siya? Ano nga island? Malaysia. Ayun oh, Malaysian island. Malaysia? You can view. You can view the Malaysian. Indonesia gali Indonesia. Okay dito gali sa Malaysia. Indonesia na gali itong island. Makita mo ah? No. Natatato? Oo, inang island nga na dito gali. Kuha mo gali dito siya Malaysia. Indonesia. Barko lang makita. Barko lang makita. Hazy abi siya. Dako ang pantay ang tanker. Dako ang barko na makita mo. Mga barko.